Good evening, everyone. I warmly welcome you all to ExSchool. I hope you all are doing well. And of course, you all are pretty excited for beginning the new academic session. I am Jubi and I am your social science teacher for this session. Okay? We will all together study history, economics, geography, and civics all together. Okay? And I'll make sure that all the subjects are interesting, all my classes are interactive, and above all, easy to understand. I do not believe in having boring lectures, so do not worry at all. Okay? So, with that note, let's begin our class today. So, firstly, you all are newly promoted to class 9, and many of the surrounding people might tell you that class 9 is pretty hard. You will have this problem, that problem. Let me clear this. It's all a myth, and you do not need to worry at all. Okay? Everything is easy. Yes, some subjects like in math, science, mainly the physics parts, you will have some difficulty because things will be new. But in our subject, social science, there will be no difficulty. Okay, everything is easy if you come to our class with a curious mind. Okay, open mind, everything is completely easy. And yes, in every class, feel free to ask questions. Don't think, never ever, if even 1% of doubt comes to your mind, never think that my question is silly or something. Okay, always ask questions. सदाय क्वेश्चन खुदिबा सब लोग बच्चों प्लीज आप लोग हमेशा सवाल कीजिए. ओके, द मोर यू विल आस्क क्वेश्चन, द मोर your understanding will improve. Okay, so firstly, what is social science? We are starting our class today. What is social science? Social science is the study of human beings and the world they live in. It helps us understand our past, our planet, our rights, and our money. In class 9, social science is divided into 4 exciting subjects. Each one tells a different and important story about life on Earth. Okay, so social science is an multidisciplinary subject. It does not focuses on one part. Okay, it's a multidisciplinary subject, and by studying this subject we will improve ourselves in many fields of life, because social science is divided into many subjects, many like disciplines: history, geography, civics, economics. In social science we mainly study about us, human beings, and our earth, our human beings, its interaction with the nature, and how we evolved from the past, and how we are using our present resources, everything. All this comes in our subject. Okay, so firstly, oh, I didn't check till you guys greeted me or not. Wait, it's okay, fine. So our first part of social science is history. History. So what is history? Do not say history is about remembering dates or something like that, okay? It's not about that. History is not about mugging dates. History is how the world changed over centuries. History is basically about our past. Whatever the present scenario is today, আজি যোনটো বৰ্তমান টাইম হয়, আমাৰ পাষ্টতো তেনেকুৱাই আছিল নে সিচুৱেশ্যন বিলাক, সব কণ্ডিশ্যনছ যোনটো এনভাইৰনমেণ্টত আজি আমি আছো, পাষ্টতো সেম আছিল নে? আগৰ কথা বাদ দিয়া, 1 day prior, 1 month prior, everything changed, right? So even the past 1 hour is history for us. History is basically how we evolved throughout time to be in this present position today. Whatever happened in our past, how they happened, what implications they have on our present, কি হৈছিলে, কেনেকে হৈছে, फिर आज अभी प्रेजेंट टाइम में वो सारा चीजें जो पास्ट में हो चुका है, बड़ा इवेंट्स हो, छोटा इवेंट्स हो, उसका क्या इम्पैक्ट है, उसका क्या रिजल्ट है हम लोगों का ऊपर, अभी हम लोग कैसे फेस कर रहे हैं,
जैसे कि पेंडेमिक हो गया, कोरोना हो गया। डू यू थिंक कि कोरोना के बाद अभी जो करंट सिचुएशन है उस पे, कोरोना वायरस का टाइम में, पेंडेमिक का टाइम में जो सिचुएशन था उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है? ऑफ कोर्स है। बहुत सारी चीजें बदल गया है, मोस्टली टेक्निकलिटीज, डिजिटल फील्ड में चीजें बहुत बदल गई है। आजकल ऑफलाइन से ज्यादा सारी चीजें ऑनलाइन हो गया। वो कब से हुआ है? आफ्टर दैट पेंडेमिक, राइट? सो एवरीथिंग जो हम लोग का पास्ट में हो गया है उसका जो प्रेजेंट इम्प्लीकेशंस होता है वो सब कुछ हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ओके, देन next part is our geography, how our earth and environment works. Geography is all about our environment, all about our earth. हम लोग का अर्थ में कहाँ कैसे लैंड फॉर्म्स है, कहाँ कैसे डिफरेंट डिफरेंट नेचर का वेजिटेशन है, क्लाइमेट कहाँ कैसा है, एवरीथिंग इज डिफरेंट। हम लोग का अर्थ कैसे काम करता है, ओके? কেনেকুৱা কে আৰ্থটো কাম, মানে আৰ্থত ক'ত কি কেনেকুৱা হৈ আছে, নেচাৰত কি কি ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন আছে, ক্লাইমেট কেনেকৈ ডিফাৰেণ্ট হয় এটা প্লেচৰ পৰা আনটোৰ, দেন সেইবিলাকৰ ইমপ্লিকেশ্যনছ কি কি হয় মানুহৰ ওপৰত, মানুহে নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ বিলাক কেনেকৈ ইউজ কৰিছে, এইবিলাক চব বস্তু যোনটো মেইনলি নেচাৰৰ লগত ৰিলেটেড, এনভাইৰনমেণ্টৰ লগত ৰিলেটেড, সেইটো আমি জিঅ'গ্ৰাফিত পঢ়োঁ। আমাৰ আৰ্থৰ কথা, য'ত চব কাণ্ট্ৰিজৰ কথা আহি যায়, আমাৰ কাণ্ট্ৰিৰ কথা আহি যায়, চব ৰিচোৰ্চেছৰ কথা আহি যায়। চব জাগাতে একে জানো, চব জাগা জানো একে। চিম্পল তুমি অলপ কিলোমিটাৰ্ছ আগত গৈ দেখিবা কি লেণ্ডফৰ্মছ বিলাক সেম নহয়। আমাৰ ইণ্ডিয়াটো চবতকে ডাঙৰ এক্সাম্পল হয়, চাচ ডাইভাৰ্ছ লেণ্ডফৰ্মছ, ৰাইট? ক'ৰবাত কিমান ডাঙৰ মাউণ্টেইনছ আছে, ক'ৰবাত কিমান ভেজিটেশ্যনছ আছে, গ্ৰীণ ফিল্ড, ফুল ৱাটাৰ, ক'ৰবাত বা একদম গোটেই মৰুভূমি, চব খালী, অল ডেজাৰ্ট এভৰিৱেৰ। ক'ৰবাত একেবাৰে কাশ্মীৰত স্ন' পৰি আছে, ইমান ঠাণ্ডা, আৰু ক'ৰবাত so scorching heat that people can't even find water. See, such differentiation is just only in one country. So can you imagine the whole differentiation in the entire world? So we will study all about that in geography. Then comes civics. Civics is how democracy and government functions. Civics is basically knowing about our rights, our duties, our responsibilities, our government কেনেকে কাম কৰি আছে, আমি কেনেকে ভোট দিব লাগে, সব প্ৰচিডিউৰ, ডিচিজন মেকিং কেনেকে হৈ আছে কোনটো জাগাত, দেন তোমাৰ ডিফাৰেণ্ট, মানে এইবিলাক চব ইনষ্টিটিউশ্যনছ বিলাক কেনেকে কাম কৰি আছে, লেজিসলেচাৰ, এক্সিকিউটিভ, জুডিচিয়াৰী, এইবিলাক চব বস্তু, আমাৰ কি কি ৰাইটছ হয়, মানে আমি কি কি বস্তুত আৱাজ উঠাব পাৰো, দেন আমি কি কি আমাৰ ডিউটিজ হয়, অকল ৰাইটছ জানিলে নহ'ব, আমাৰ কিছুমান ডিউটিজো আছে আমাৰ কাণ্ট্ৰিৰ টুৱাৰ্ডছ, সেইবিলাক চব ইনফৰমেশ্যন টু বি আ গুড চিটিজেন, টু বি আ ৰেছপনচিবল চিটিজেন, we can learn through the subject of civics. Okay, and lastly, economics. Economics, how people earn, spend and grow. Economics is everything that revolves around money. পইচাৰ লগত ৰিলেটেড যি যি বস্তু আছে সেইবিলাক গোটেইখিনি কি হয়, তুমি ইকনমিক্সত লৈ আহিব পাৰা। ওকে, how people earn, how people spend their money, why global economics of চাব গ'লে why are some people, some countries rich, why are some countries poor, what are they doing, how are they using their resources to earn more money, to do more economical development. We can learn all about this in economics. Okay, if there is any doubt, please ask me. Okay, students, please do not hesitate at all. Even if there is any slight doubt, any slight problem if you face, please, even in my language, if you find ki ma'am moi etu apuni ki word kole moi buji poa nai, Assamese hok, Hindi hok, English hok, please ask. Okay, and যদি ল্যাঙ্গুৱেজত কিবা প্ৰব্লেম পাইছা কি মেম বেছি অকণমান ইংলিছত কওক বা বেছি অকণমান হিন্দীত কওক বা আছামিছত কওক, প্লিজ লেট মি নো about that. Okay, I hope চাৰিটা সাবজেক্টৰ কথা মই ক্লিয়াৰ হৈ গলো কি কোনটো সাবজেক্টত আমি কি পঢ়িব পাৰো। নেক্সট, okay, history. So now মই তোমালোকৰ ক্লাছ 9ৰ গোটেই সিলেবাসটোৰ যিমান চেপ্টাৰছ আছে, ক'ত কি কি আছে, গোটেইখিনি এটা এটাকে প্যাৰাগ্ৰাফ ওয়াইজ I will just give you a brief summary কি আমি সেই চেপ্টাৰছ বিলাকত বেসিক্যালি পঢ়িম কি। Firstly, we will start with the history portion. Okay, so
History. Our book name is India and Contemporary World 1. History is not just about memorizing dates, as I already told you. It is not about memorizing dates, okay? And it is about understanding why the world is the way it is today. I already explained this. I hope I'm clear with this, that why do we study history? It is about the past that we study, and it is important for us to study about the past so we can understand its effects today, or even we can rectify our mistakes. আজি যদি যোৱাকালি যদি তুমি কিবা এটা ভুল কৰিছা, সেইটো তুমি তাৰ পৰা শিকিবা নে নাই? শিকি পেলাই তুমি আজি সেই ভুলটো নকৰা। So it is like learning from the past. Simply the history to কিছুমান countries হওক বা মানুহ হওক বা organizations whatever যি যি mistakes কৰিছিলে সেইবিলাক further যাতে আগত নহয়, যি যি কাৰণত war হৈছিলে সেইবিলাক যাতে আগত নহয়, সেইবিলাক আমি ৰেজিষ্ট কৰিব পাৰো, সেইটো কাৰণে হিষ্ট্ৰী নলেজটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু এতিয়া বৰ্তমান ৱৰ্ল্ডত ক'ত কি চলি আছে সেইটো বেছি ভালকে বুজিবৰ কাৰণে হিষ্ট্ৰীটো জানাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। নহ'লে একো আটা পাতাই নাপাব তোমালোকে कि अरे अभी ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, हमें तो नहीं पता है क्यों हो रहा है। Okay, so have a good understanding of history. The first chapter in our history book is the French Revolution. What we will learn in this chapter is how ordinary people overthrew a king and gave the world the ideas of liberty, equality, and fraternity, ideas that still shape nations today. Okay, so ideas of liberty, equality, fraternity, everyone is aware. These are such great, I quote again, great ideas that still shapes our nation today. People still fights for it, right? So equality, justice, fraternity, liberty, এইবিলাক ideas প্ৰথমতে ক'ৰ পৰা আহিছিল তোমালোকে জানানে? The very beginning was French Revolution. Okay, the very beginning was French Revolution. From where did these ideas come from? So what happened was that in this chapter we will learn that France মানে কি হৈছিলে তোমাৰ একদম পুৰা autocracy হৈ গৈছিলে। There was a ruler, an autocratic ruler named Louis XVI. He was 20 years old, and when he came to power, France's treasury was almost empty only due to wars. And after he came to power also, তোমাৰ কি হ'ল, wars বিলাক বেলেগ American colonies বিলাকক free কৰিবৰ কাৰণেও he বহুত help কৰিলে and all this that. So the entire nation, France, went to a huge debt. Like previously, so sorry, some two levers was the currency that they used back then in France, which was later demolished. And after two levers was already in debt. After Louis XVI came to power, one more lever was added. So this, like, the nation France went to a huge debt. Then due to this, taxes were increased. Again, one very important thing is that back then the France colony was divided into three estates. Okay, the clergy, the nobilities, and lastly the third estate, which was comprised of the common people. So what happened was that only the third estate was supposed to pay the taxes. Only the third estate, which comprised of 90% of the population, because the clergy was basically the people, priests and all, who served in the church. Nobility was again the kings, queens, and all the rich people. And the third estate was peasants, workers, businessmen, and all. The taxes rose to such an extent that people were dying hungry. So eventually, hunger is the last stage, of course. Then the people will protest only, no? লাষ্টত উপায় নাই, ভোক, আৰু তুমি ভোকত মৰি যাবা, লাষ্টত আৰু প্ৰটেষ্ট কৰিব বাহিৰে কিবা উপায় আছে নেকি? People protested, like they broke down into এটা তোমাৰ jail type আছিলে তাতে, সেইবিলাকত arms and ammunitions ল'বৰ কাৰণে they broke down there. তাতে কেদি not much, 7 or something, I can't recall, maybe 7 only আছিল, সেইবিলাককো free কৰি দিলে। Then eventually মানে সেইটো starting আছিল, it was on 14th July, starting আছিল এইটো। Then কি হ'ল কি লাহে লাহে over the years এনেকে at the end the king Louis XVI was executed,
okay, তাক মাৰি পেলোৱা হৈছিলে and the common people got the victory. মানে it's a full-fledged story, okay? I'm just giving a brief like summary type. I'm not explaining everything, but in this we will in this chapter we will learn about this story in detail. Later মানে তেতিয়া পৰাই democracy rise হল and after like ইমান autocratic এটা dictatorship environmentor পিছত তোমাৰ কি হৈ গল এটা republic হৈ গল France, okay? Then the second chapter in our history book is Socialism in Europe and the Russian Revolution. How workers and farmers rose up against inequality in Russia and how socialist ideas spread across the globe. So basically in this chapter what we will learn is that in the 19th and 20th century when industrial revolution took place, workers were greatly exploited. লাইক কি হৈছিলে ৱৰ্কাৰ্ছ বিলাকক তোমাৰ বহুত কম ৱেজেছ দিছিলে, বহুত কম চেলাৰিজ দিছিলে, সিহঁতৰ ৱৰ্কিং কণ্ডিশ্যনছ ৱেৰ ৱৰ্ছ না সিহঁতৰ হেল্থৰ লগত কিবা কম্প্ৰমাইজ আছিলে না ৱৰ্কিং আৱাৰ্ছৰ লগত কম্প্ৰমাইজ আছিলে, লাইক আ পাৰ্চন কেনট ৱৰ্ক লাইক দেট এট অল, অ'কে, ৱৰ্কিং কণ্ডিশ্যনছ ৱেৰ ৱৰ্ছ. চ' ইভেঞ্চুৱেলি মানে এনেকুৱা বহুত প্ৰেছাৰ হৈ workers communities along with the peasants and everything, those who all were exploited, they came together and they revolted asking for equality. What is the idea of socialism? Idea of socialism is basically idea of everyone being equal, everyone getting equal opportunities and everything, right? So তোমাৰ workers বিলাকে protest কৰিলে, asking for equality, asking for equal opportunities, asking for proper division of resources, economic, be it economic or anything else, okay? So Russiaত এইটো সবতকে বেছি হৈছিলে. So and in 1917 because of this only Russian Revolution took place. After that it was a socialist sorry country বনি গৈছিলে, okay? So we will discuss about this. The next third chapter will be Nazism and the rise of Hitler. How propaganda and hatred led Germany to disaster and what lessons humility must never forget. See, Hitler to everyone knows only. Okay, এতিয়া কোনোবা এটা strict teacher আহি গল. Do you guys find me strict? Of course not. এতিয়া কোনোবা strict teacher আহি গল বা কোনোবা, you will say oh Hitler आ गया. Why do we like associate this name with someone who is very cruel? Because actually Adolf Hitler was very cruel. What happened was that World War I or pisot Germany was in a very bad condition, very humiliating condition, because Treaty of Versailles sign কৰাৰ পিছত সিহঁতে নিজৰ আৰ্মি যিবিলাক কমাই দিব লগা হৈছিলে, then বহুত কম্পেনচেশ্যনো ভৰিব আছিলে, মানে বহুত এটা হিউমিলিয়েটিং চিনাৰিঅ' চলি আছিলে তেতিয়া. এইটো এটা আনষ্টেবল চিটুৱেশ্যনৰ ফাইদা উঠাই কিনে Hitler, who was the leader of the Nazi party, he took advantage of this situation and he brainwashed people in such a way that he believes in the superiority of the Aryan group, okay, and all other people were inferior. Jews bilagor logoto he killed n number of Jews, like there is no number only that can be described how many Jews he killed, and all his propaganda and everything all were like very cruel, okay? After this he all obviously gave rise to World War II, and again Germany was in more worse condition and all. So it's basically about that only, that hatred should not be a directionary emotion, right? মনত hate ৰাখি কেনে কিবা বস্তু কৰিবা, it will never bore you like good fruits, okay? এইটো বহুত বেয়া কথা. So nobody should keep such emotions in their heart, okay? Next, the fourth chapter we will have in history book is Forest Society and Colonialism. In this chapter we will learn how British rule changed India's forests, displaced tribal communities, and what people did to resist it.
See, before the Britishers came to India, India was like, mm, still today, tribal still resides in India. Many tribal communities. There is no number only, and they existed even before the colonizers came to India. So back then, what was there, that they were free. Forests were free. They are the people that consider forest their home. Okay, they are the people that considers forest their home, their raw materials, everything like food, shelter, everything they have all comes from forest. Forests, they even like worship the forest, and they use all the assets of forest. Okay, it was kind of their property, like not their property, it was available for everyone, it was nobody's property. Okay, but after the Britishers came, see, forests are huge reserves of resources, huge reserves. So when they laid down the railways, timber and everything was needed. So what they did was, due to this huge availability of resources in forest, they made forest reserved. Okay, they made forest protected reserved, which resulted in that the tribal communities were displaced. Displaced from where? Displaced from forest, which means displaced from their home, because they have nowhere else to go, right? They reside in the forest, that is their home. So they were displaced. Again, if you are overthrown from your home, how will you feel? You have nothing left, right? What will they do? They have never learned to survive in any other way, by trading or anything. They have never learned only. They don't know only. So this was really, really cruel. We will learn about that. And so this resulted in various protests, killing of people, and many things. Okay, these things we will recite, that how Britishers affected our tribal population, how they displaced them, and what protests resulted in this. All this we will discuss in this chapter. Next, pastoralists in the modern world. In this chapter, we will learn how nomadic herding communities in Africa and India were affected by colonial policies and changing environment. Okay, so who are pastoralists? Pastoralists are people who earn their living by animal herds, herding animals, grazing animals like cows, be it cows, goats, camels, all these animals that provide you some sort of resources like milk, then wool, leather, even meat, eggs, these things. Pastoralists are those communities that earns their living through by herding animals. Okay, they সিহঁতে মানে তোমাৰ কি হয়, এনিমেলছ বিলাকক পালে, এনিমেলছ বিলাকক পালে, সিহঁতৰ পালন পোষণ কৰি কেনে ইহঁতে এটা জেগাত নাথাকে, কিন্তু দে আৰ লাইক নোমেডিক পিপল অনলি, নোমেডিক এণ্ড পেষ্টৰালিষ্ট কাম ইন ওৱান কেটেগৰী অনলি মেইনলি। ত' সিহঁতে এটা জেগাত নাথাকে, বিকজ চোৱা, এটা জেগাত তুমি এনিমেলছ বিলাকক ঘাঁহ খোৱাবা, সেই জেগাটো সদায় চেম হৈ থাকিব নেকি? ঘাঁহ এনিমেলছে খাই দিয়াৰ পিছত ৰাতাৰাত গজি যাব নেকি? ন' ৰাইট? চ' সিহঁতকোতো খানা লাগিব, সিহঁতে যে মিল্ক প্ৰডিউচ কৰিব বা বেলেগ এগছ প্ৰডিউচ কৰিব, সিহঁতকতো খানা লাগিব ন, নহলে সিহঁতেই মৰি যাব। চ' তোমাৰ পেষ্টৰেলিষ্ট বিলাকে কি কৰে, মুভ কৰি থাকে এটা জেগাৰ পৰা আনটো জেগালৈকে। আৰ্লিয়াৰ তেনেকুৱা আছিলে, সিহঁতে মুভ কৰি থাকে, ফৰেষ্ট বিলাকত মুভ কৰে, বেলেগ বেলেগ লেণ্ড বিলাকত মুভ কৰে, আৰু ইজিলি মানে তেতিয়া ব্ৰিটিছাৰ্ছ বিলাক অহাৰ আগৰ কথা কৈছো, আৰু তেতিয়া কোনো ধৰণৰ কোনো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন নাছিলে। Every natural thing was nobody's property, forest, every land, anything. Okay, they can be accessed by everyone. But যেতিয়া ব্ৰিটিছ বিলাক আহি গ'ল, সিহঁতে মেইনলি কি নিজৰ ফাইদাৰ কাৰণে, কোনোবাই মানে নেকি কি ব্ৰিটিছাৰ্ছ বিলাকে আমাৰ বেছি ভাল কৰি গৈছে, আমাক ইংলিছ পঢ়াই পেলাই বা সেইবিলাক আৰু ৰেলৱে চেলৱে বনাই পেলাই, কোনোবা ভাবিলে কিন্তু পিটন দিম দেই। এনে কৈছো, সেইবিলাক চব চাইড এফেক্টছ আছিল, গুড চাইড এফেক্টছ, বাট এভৰিথিং দে ডিড, এভৰিথিং, ইভেন কি আমাক যে ইংলিছ পঢ়াইছে, দিজ ৱেৰ some sort of their own profits only. Okay, we will study about this in further classes. So তেতিয়া কি হৈ গ'ল, তোমাৰ এগ্ৰিকালচাৰেল লেণ্ড এইবিলাক মানে চব স্প্ৰেড কৰি দিয়াতে সিহঁতৰ যাবলৈকে কোনো জেগাই নোহোৱা হৈ গ'ল।
সিহঁতে এতিয়া ক'ত যাব, ৰাইট? চেম ট্ৰাইবেল পিপলৰ নিচিনা, বিকজ সিহঁতে ইটো দিয়ে লিভিং আৰ্ণ কৰিছিল, নাও ৱেৰ উইল দি গ'? ত' ইভেঞ্চুৱেলি কি হ'ল, সিহঁতেও এডজাষ্ট কৰিলে, বেলেগ মিনছ ওলালে, অল্টাৰনেট মিনছ ওলালে নিজৰ লিভলিহুডটো বচাবৰ কাৰণে, ট্ৰেডিং হওক, ফিচিং হওক, বা এইবিলাক আৰু কিবা কিবি আৰু, অ'কে, চাম চৰ্ট অফ বিজনেছ। চ' মানে ইয়াতে সিহঁতে নিজৰ লাইফষ্টাইলটো কেনেকে চেঞ্জ কৰিলে সেইটো উই উইল ষ্টাডি। That's all for the history part, okay? Next, in our geography, what we will learn? Geography teaches us about our incredible planet, its mountains, rivers, climate, soil, and natural resources. We will study India in great detail and understand why our land is so diverse and so rich. From the mighty Himalayas to the deep ocean, every chapter is a visual and intellectual adventure. Right? So, geography বেসিক্যালি মই তোমালোকক অলৰেডি কৈ দিলো কি জিঅ'গ্ৰাফিত আমি কি পঢ়িম, তোমাৰ অৰ্থৰ কথা পঢ়িম, আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টৰ কথা পঢ়িম, আমাৰ যি এনভাইৰনমেণ্টৰ ৰিচৰ্চেছ আছে কেনেকৈ ইউজ কৰোঁ, কি কি ইভেন এতিয়াতো বেছি আমি প্ৰটেকশ্যনৰ কথাহে পঢ়িব লাগিব, বিকজ চব ৰিচৰ্চেছবিলাকতো এক্সপ্লইটে হৈ আছে বেচিকেলি, ত' সেইবিলাক চব আমি পঢ়িম, অ'কে? আমাৰ ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰ হ'ব তোমাৰ ইণ্ডিয়া চাইজ এণ্ড লোকেশ্যন। ইয়াতে আমি বেচিকলি আমাৰ কাণ্ট্ৰি ইণ্ডিয়াৰ যোনটো চাইজ হয়, কিমান স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ, দেন আগেন তোমাৰ লেটিটিউডনেল এক্সটেণ্ট, লংগিটিউডনেল এক্সটেণ্ট, উই উইল ষ্টাডি অল দিছ। আৰু লগতে তোমাৰ লোকেশ্যনৰ কথাও পঢ়িম, কি লাইক যিহেতু এছিয়াত চেণ্ট্ৰেল পৰ্চনত পৰে ন ইণ্ডিয়া, কেনেকৈ আমাৰ লোকেশ্যনটো আমাৰ কাৰণে এডভান্টেজ হয়, লেণ্ডলকড হয় বাট এডভান্টেজেছো হয়, বিকজ চবফালে নেটৱৰ্ক আছে আমাৰ, লেণ্ড ৰুটছ দিও, চি ৰুটছ দিও আমি ট্ৰেড কৰিব পাৰোঁ, কেনেকৈ এইবিলাক আমাৰ কাৰণে এডভান্টেজিয়াছ হয়, দেন সেই গোটেইখিনি চাইজ এণ্ড লোকেশ্যনৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো বেচিকেলি, আৰু কিছুমান ফেকচুৱেল মানে এইবিলাক লেন্থ এণ্ড এভৰিথিং লাৰ্ণ কৰিবলগীয়া আমি এইটো চেপ্টাৰত পঢ়িম, অ'কে? Next, the chapter is physical features of India. The 6 major physical divisions আমি ইয়াতে পঢ়িম: the Himalayas, northern plains, peninsular plateau, coastal plains, island, and the great Indian desert. See, we should be so lucky, no? We reside in India with such diverse, like, uh, diverse landforms, diverse climate, diverse vegetation, wildlife. Like, we don't need to actually go, লাইক অবভিয়াছলি তোমালোকে ইণ্ডিয়াততো ফুৰিব নিবিচাৰে, এতিয়া যদি সুধো ইণ্ডিয়াত যাবা নে লণ্ডনত যাবা, তোমালোকে লণ্ডন বুলিয়ে ক'বা, মই জানো, ইনফেক্ট ময়ো লণ্ডন বুলিয়ে ক'ম চাগে, আই ৱণ্ডাৰ। বাট এনিৱেজ, মানে বেছি দূৰত যাব নালাগে আৰু, ঠাণ্ডা অলপমান লাগে, গৰম লাগে, চ' উই উইল গ' টু কাশ্মীৰ, এণ্ড বেছি অকণমান মানে অলপমান গোৱা চোৱা যাই কিনে বিচ চিচত যাব মন গ'লে তাতেও যাব পাৰোঁ, য'তে ত'তে যাব পাৰোঁ, কেমেল চেমেল সেইবিলাক হ'লে আমি ডেজাৰ্টত যাব পাৰোঁ, মস্ত है लेकिन हम लोग का तो ना। তো ইয়াতে ডিফাৰেণ্ট ফিজিকেল ফিচাৰ্ছৰ কথা পঢ়িম, গোটেই ফিজিকেল ফিচাৰ্ছ তোমাৰ হিমালয়ান মাউণ্টেইনছ, নৰ্থাৰ্ণ প্লেইনছ, গোটেই এইবিলাক কেনেকৈ ডিফাৰেণ্ট হয় এক দুচৰেতছে, আৰু এইবিলাক যে ডিফাৰেণ্ট হয় সেইটো কাৰণে তাৰ পিপলৰ লিভিং কণ্ডিশ্যনছ কেনেকৈ ডিফাৰেণ্ট হয়। চি লাইক এতিয়া পপুলেশ্যন ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনটো আনইভেন হয়নে নহয়? মেইনলি তোমাৰ নৰ্দাৰ্ণ প্লেইনছ ফালে আমি বেছি পপুলেশ্যন দেখা পাওঁ, কিয়? বিকজ এগ্ৰিকালচাৰেল চাৰপ্লাছ হয় তাতে, এভেইলেবিলিটি অফ ৱাটাৰ ফৰ ইৰিগেশ্যন, ফাৰ্টাইল প্লেইনছ, চ' মানুহে য'ত বেছি প্ৰডাক্টিভিটি দেখিব তাতে বেছি ৰিচাইড কৰিব, কম্পেৰেটিভলি মাউণ্টেইন হওক বা ডেজাৰ্ট হওক এইবিলাক জেগাত মানুহে সিমান নাথাকে, বিকজ তাতে মানে again এইবিলাক প্ৰডাক্টিভিটি ফেচিলিটিছবিলাক বেছি নাই, চ' সেইবিলাক ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন we will discuss in this chapter, okay? Then the next chapter is drainage and climate, how India's river flow and how the monsoon system works, the lifeline of India, agriculture and daily life. Okay, so drainage is basically our river system, আৰু ক্লাইমেটো তাৰ ওপৰত কেনেকৈ ইম্পেক্ট কৰে। ৰিভাৰ্ছটো আমাৰ ইণ্ডিয়াত বহুতেই আছে, মেইনলি টু টাইপছৰ, তোমাৰ হিমালয়ান ৰিভাৰ্ছ বেলেগ হয় আৰু তোমাৰ পেৰিনিয়েল ৰিভাৰ্ছ বেলেগ হয়। মেইনলি ফাৰ্ষ্ট পোৰ্শ্যন ইজ
মানে first part of river is basically those rivers who are fed by the Himalayas, তাৰ glaciers দি like Brahmaputra, Ganga, Yamuna, these rivers. Okay, এইবিলাকত throughout the year তুমি পানী পাবা because গ্লেচিয়াৰৰ পানীটো মেল্ট হৈ কেনে ইয়াতে পানী মানে থাকে পানী আৰু বাকী যোনবিলাক ৰিভাৰ্ছ হয় সেইবিলাকত কি হয় তোমাৰ অকল মনচুনতহে বৰষুণ দিলেহে পানী বাকীখিনি টাইম চুখা অকে চ' সেইবিলাক ট্ৰিবিউটাৰিজ ক'ত ক'ত কেনেকে কানেক্ট হয় কেনেকে মানুহক পানী পਹੁঁচায় ক'ত শ্বৰ্টেজ হৈ আছে ক'ত ভালকে চলি আছে চাৰপ্লাছ হৈ আছে শ্বৰ্টেজটো আজিকালি চবতে হৈ আছে চাগে আৰু বাকী তোমাৰ ক্লাইমেটটো বহুত এফেক্ট কৰে ডিফাৰেণ্ট জেগাত ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট ক্লাইমেট হয় গৰম জেগাত তোমাৰ এভেইলেবিলিটি অফ ৱাটাৰ আৰু সেই ৰিভাৰ চিষ্টেম ট্ৰিবিউটাৰিজবিলাক কম হয় আৰু নৰ্মেল তোমাৰ মডাৰেট ক্লাইমেটত বেছি হয় সেইবিলাকে এগ্ৰিকালচাৰকো হেল্প কৰে সেইবিলাক গোটেইখিনি বস্তু উই উইল ডিছকাছ হিয়াৰ অ'কে নেক্সট নেচাৰেল ভেজিটেশ্যন এণ্ড ৱাইল্ড লাইফ India's diverse ecosystem, tropical forests, grasslands, mangroves, and the amazing wildlife they support. Okay, natural vegetation or wildlife কথা পঢ়িম আমি ইয়াতে ইণ্ডিয়াৰ natural vegetation and wildlife কি হয় natural vegetation is the vegetation plants that grow by themselves মানে human beings ইয়াতে seeds লগাই কিনে পানী দি কিনে তাক উগাব নালাগে okay वो लोग अपने आप ही बड़े होते हैं खुद ब खुद घास फूस everything so India to natural vegetation diverse হয় দুটো ডাইভাৰ্চিটি আছে সব জায়গাত natural vegetation একে নহয় কিছুমান জায়গাত evergreen forest আছে কিছুমান তোমাৰ deciduous forest আছে কিছুমান গোটেই grasslands আছে হয় নহয় এইবিলাক সবতে বেলেগ বেলেগ mangroves আছে আকৌ এই vegetation বিলাক যেনেকে বেলেগ বেলেগ ভিতৰ ওপৰত বেছ কৰি কিনে তোমাৰ ৱাইল্ড লাইফটোও বেলেগ বেলেগ হয় বহুত জায়গাত বাঘিটা সবতে পায় নেকি নাপায় ন আহি যায় ঘৰে চৰে আহে আজিকালি বাট এনিৱেজ তোমাৰ কি হয় ৱাইল্ড লাইফটোৰ যোনটো ডাইভাৰ্চিটি সেইটোও আমি পঢ়িম আৰু আজিকালি মানে যেনেকে হাণ্টিং প'চিং এইবিলাকৰ কাৰণে এক্সপ্লইটেশ্যনৰ কাৰণে যেনেকে ৱাইল্ড লাইফটো আমাৰ হাৰ্ম হৈ আছে বহুত বস্তু বহুত স্পিচিজ এনডেঞ্জাৰ্ড হৈ গৈছে বহুতখিনি এক্সটিংক্ট হৈয়ে গ'ল সেইবিলাকৰ কথা দেন সেইবিলাকক আমি কেনেকে বচাব পাৰো conservation acts and everything we will learn in this chapter next is population India's massive and diverse population its distribution density growth rate and challenges and opportunities is proposed so ইয়াতে আমি পপুলেশ্যনটোৰ কথা পঢ়িম ইণ্ডিয়াৰ পপুলেশ্যনৰ কথা পঢ়িম বেচিকেলি আৰু কেনেকে how a population can be both a liability and an asset সেইটো কথা পঢ়িম demographic division and everything because চোৱা পপুলেশ্যনটো তুমি যদি education provide কৰা skills provide কৰা obviously it will be an asset only but again liability বা burden এইটো চেন্সত হয় কি মানে over population যেনেকে আমাৰ ইণ্ডিয়াতে এতিয়া over populationৰ কাৰণে বহুত মানুহ unemployed আছে বা underemployed আছে সেইটো কাৰণে poverty বাঢ়ি আছে and everything so মানে resourcesৰ কাৰণে competition হৈ যায় we will learn about all these in this population chapter in depth okay literacy rates वगैरह कथाओं I guess we will study here okay next our next okay we are done with the history syllabus and geography syllabus then again our third part of the social science subject is civics also known as political science uh, civics is a subject that helps you become an informed active and responsible citizen you will learn how democracy works what your rights are and how governments are formed and run this subject directly affects your life and your future as a voter and citizen of India. Okay, as I already said this, civics আমি আমাৰ rights, duties, responsibilities, আমাৰ government কেনেকে কাম কৰে, decision making কোনটো levelত হৈ আছে, কেনেকে হৈ আছে, we mainly এইবিলাক আমি সব গম পাব পাৰো আৰু ইটো দি আমি কি হম mainly আমি এটা civicsৰ ভাল knowledge থাকিলে আমি এটা informed citizen হওঁ okay আৰু এটা informed citizen সদায় এটা responsible citizen হয়
আৰু responsible citizen হলে obviously देश का क्या होगा विकास होगा okay so civics আমি সেইবিলাকে পঢ়ো আৰু as a result আমি এটা active citizen হৈ যাওঁ তোমালোকেতো ভোট দিব পৰা হোৱা নাই ন টিকলু টিকলু চুটকা যেন চুটকি okay then ইয়াতে chapter divisions খিনি চাই ল'বা first is what is democracy ইয়াতে নামটো ভালকে লিখা হোৱা নাই but it's okay. What is democracy or why democracy okay এইটো chapter আমি পঢ়িম why democracy is considered the best form of government and how it functions around the world democracy কি হয় democracy is the form of government where representatives are elected by the people right য'ত মানুহে তোমাৰ representatives বিলাকক elect কৰে কোনে আমাক represent কৰিব কেনেকে 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 select কৰে representatives বিলাক এই মানুহজন দেখাত ভাল লাগিছে তাক select কৰি দিওঁ সেনেকে select কৰে নেকি তেনেকে নকৰিবা দেই propaganda চাবা policies চাবা সিহঁতৰ proposals চাবা যোনে developmentৰ কাৰণে বেছি কাম কৰিব তাক ভোট দিবা হয় নহয় democratic government তোমাৰ people holds the most amount of power okay মানুহৰ তো सबसे বেছি पावर থাকে ইয়াতে लोग चाहे तो किसी को उठा भी सकते हैं नहीं तो उसको ऊपर से नीचे पटक भी सकते हैं बिकॉज আমি ভোট দিম বাট আজিকালি হিমান ডেমক্ৰেচিটো অলপ থ্ৰেট হৈ আছে নিউজটো চোৱাই তোমালোকে তো ইয়াতে গোটেই ডেমক্ৰেচি ইনফেক্ট ইণ্ডিয়া ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ডেমক্ৰেচি ইন দ্য ৱৰ্ল্ড কেনেকৈ এইটো ফাংচন কৰে এভৰিথিং সেই গোটেইখিনি বস্তু আমি ইয়াতে পঢ়িম next is constitutional design in how India's constitutional design just a minute huh okay correct ইয়াতে চাই ল'বা হা সেইকেইটা এইটো এইটো okay constitutional designত আমি our constitution টোৰ কথা পঢ়িম আমি constitution is a legal framework এইটো এটা কি হয় law book type হয় সেই বুকটোত চাই কিনে আমি গম পাম কি দেশটোত যি চলি আছে what is correct বা what is wrong okay নহলে যোনে যোনে যি টি কৰি দিব কাৰোবাক বোলে ইলেকশ্যনত উঠাই পেলাই মন্ত্ৰী বনাই দিলো সি আৰু মানে যি মৰ্জি তাকে কৰি আছে মিছ ইউজ কৰি আছে কোনে ৰখিব কনষ্টিটিউচনে ৰখিব বিকজ তাতে চব ৰুলছ আছে চব লজ আছে কোনে কি কৰিব পাৰে আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ডিউটিজ ডিৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল চব আছে তাতে অ'কে সেই কনষ্টিটিউচনটোৰ ডিজাইনটোৰ কথা আমি এইটো চেপ্টাৰত ভালকে ইন ডেপথ ডিছকাছ কৰিম এইটো অকণমান ডিপ হয় অ'কে নেক্সট ইজ ইলেক্টৰেল পলিটিক্স ইলেক্টৰেল পলিটিক্স ডেমক্ৰেটিক কাণ্ট্ৰি হয় the election to hoboy okay election is basically the backbone of democracy backbone hoy democracy so election amar country keneke hoy kuntu process di hoy ki different approaches ase election beleg beleg ke hua he gute kini kotha ami pohim itu chapter then like hey ki boli koy ইলেকশ্যনটো আমাৰ ইয়াতে এটা ফ্ৰী এণ্ড ফেয়াৰ ফৰ্মত হয় আৰু এইটো এটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বডিয়ে তোমাৰ হেৰি কৰে মানে ছুপাৰভাইজ কৰে that is known as the election commission of India আহি আছে নহয় তোমালোকেতো দিব নোৱাৰে হোৱা নাই চাগে এইজ ন তোমালোকৰ নাই হোৱা ক'ত হৈছে সেয়া আৰু পিছলৈকে দিবা এইবিলাক কথা জানি ল'লে পিছলৈকে বেছি ভালকে তোমালোকে এনালাইজ কৰিব পাৰিবা বস্তুটো কোনটো সহি হয় কোনটো গলত হয় ইলেকশ্যন দেন এগেইন কিছুমান ৰুলছ আছে লাইক ওৱান ভোট পাৰ পাৰ্চন এটা মানুহে এবাৰে ভোট দিব পাৰে चाहे वो मंत्री हो लगने से कोई भिखारी हो कोई भी ओके सो এইবিলাকৰ কথা এতিয়া আমি চেপ্টাৰত পঢ়িম নেক্সট ৱৰ্কিং অফ ইনষ্টিটিউশ্যনছ এতিয়া ডেমক্ৰেটিক কাণ্ট্ৰি এটা চলে ভেৰিয়াছ ইনষ্টিটিউশ্যনছ এক দুসৰেৰ লগত মানে বেলেঞ্চ কৰি কেনে কাণ্ট্ৰিটোক চলায় ইয়াতে আমি ডিফাৰেণ্ট ইনষ্টিটিউশ্যনছ বিলাকৰ কথা পঢ়িম সিহঁতৰ ফাংচনছ কি কি পঢ়িম লাইক লেজিছলেচাৰ যোনে লজ বিলাক বনায়
Then executive যোনে laws বিলাক again implement কৰে মানুহৰ মাজত, and then judiciary who interprets the laws and makes sure ki whatever the laws they are maintained and followed, otherwise strict actions are taken. এইবিলাক কিন্তু interdependent হয় but independent নহয়, okay? Every other institution keep a check on each other कि दूसरा वाला अपना काम ठीक से कर रहा है कि नहीं, ठीक है? Then পাৰ্লিয়ামেণ্টে কেনেকে কাম কৰে, প্ৰেচিডেণ্ট, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ, এইবিলাক ইনষ্টিটিউচনছ গোটেইখিনি আমি এইটো চেপ্টাৰত কভাৰ কৰি ল'ম, ঠিক আছে? Next is democratic rights. Then democratic rights, basically our constitution provides us with 6 fundamental rights. Those are right to equality, that everyone is equal before the law, irrespective of any color, any caste, any gender, anything. Everyone is equal. Then next is right to freedom. People have the right to like express their thoughts, their views. They have the right to form associations. Like everything they need to express, they can express freely. Then right to religion is there, where people can follow any religion, whatever they want, without any pressure, without any external pressure, even from families. যদি তোমালোকে কিবা ৰিলিজনৰ হয়, তোমাৰ মা পাপা, বাট তুমি বেলেগ ৰিলিজন ফলো কৰিব বিচাৰা, সিহঁতৰ আইডিঅলজিজ বিলাক তোমাৰ বেছি ভাল লাগে, you can simply follow. I am not promoting this, okay? Just a suggestion. ঠিক আছে? Then next আৰু তিনটা ৰাইট ক'লো ন, ৰাইট এগেইনষ্ট এক্সপ্লইটেশ্যন, কোনো মানুহ এক্সপ্লইট হ'ব নালাগে, বাচ্চাবিলাক 14ৰ আণ্ডাৰত কাম কৰিব নালাগে, অল দিছ। দেন তোমাৰ কনষ্টিটিউচনেল এডুকেশ্যনেল ৰাইটছ, যিমান মাইনৰিটিজ আছে, যি অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে, চবে নিজৰ কালচাৰেল ৰাইটছবিলাক প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব পাৰে ইন দ্য ফৰ্ম অফ educational institutions or anything. And lastly, the most important one, okay, right against constitutional remedies. If any of these 5 fundamental rights, if you feel is violated, you can simply go to the court and express this, okay, this right will be violated, was violated by this person, organization, anything. Then the case will be heard at the court and justice will be provided. Okay, these were the chapters of civics portion, and the last part we have is economics. Economics is the science of how people and countries make choices about money, resources, and well-being. In class 9, we will begin with a very human approach, looking at the lives of real people in India, understanding poverty, food security, and what it truly means for a nation to develop. So again, as I already told you, okay, economics is anything that is related to money. How people earn money, how people use them, how they use their resources, how are countries getting rich, how are some countries not getting rich. Everything we will study in this part of the subject, okay? About money, about resources, about well-being, everything, okay? Firstly, in your class 9 economics textbook, we have the chapter, The Story of Village Palampur. It is a fictional but realistic Indian village used to understand how a rural economy works, farming, wages, capital, and trade all in one story. Okay, so it is a hypothetical village named Palampur. Here, like, everyone mainly works in primary sectors, agriculture and everything. How people are connected, how some people earn more and are large landowners. On the other hand, some people earn very less and they like fall into a vicious cycle of debt and everything. Like, though it is a hypothetical village, it's a very realistic phenomena, okay? You can simply see this in real life if you visit any village. And then again, কিছুমান other activities, fishing আৰু কিবা কিবি সৰু সুৰা business वगैरह,
all these how they are interconnected মানে এটা rural economy কেনেকে চলে গাঁৱত এটা economy কেনেকে চলে we will study about that in this chapter we will get an idea next is poverty as a challenge okay in this chapter we will study about understanding what poverty really means how it is measured who is most vulnerable and what government programs aim to reduce it okay what poverty means poverty is garibi right when people are not able to have access to basic requirements food shelter clothing titya they are garib or they fall into this cycle of poverty okay so poverty কি হয় সেইটো আমি in depth পঢ়িম কেনেকৈ এইটো মেজাৰ কৰা হয় BPL APL এইবিলাক কিছুমান মেজাৰমেন্ট ক্ৰাইটেৰিয়াছ থাকে সেইটোৰ কথা কোন বেছি vulnerable হয় কোন বেছি vulnerable হয় mainly people who are not educated not skilled they can be exploited easily and they fall into this cycle easily and then এইবিলাক poverty মানে চোৱা যেতিয়া overpopulation কি reasons হ'ব পাৰে সেইটো আমি চাম ইয়াতে overpopulation হৈ গলে যেনেকে unemployment বেছি হৈ যাব underemployment বেছি হৈ যাব people will fall more into this poverty cycle and কেনেকে মানে education skills এইবিলাক যে আমি এইবিলাক develop কৰিব government কিছুমান বহুত schemes provide কৰে okay Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act সেইবিলাক কিছুমান schemes আছে তোমাৰ governmentৰ যোনে employment provide কৰে মানে basic তোমাৰ aim to হল poverty reduce কৰাটো okay সেই গোটেই schemes বিলাকৰ policies বিলাকৰ কথা we will understand in this chapter the next chapter is people as resource in this chapter we will learn how human beings when educated and healthy become the greatest asset of any nation we explore education skills and employment in India see all the economic sector chapters are mostly interconnected only ইয়াতে আমি পঢ়িম people as resource human resource মানে anything that is useful for us যোনটো আমাৰ কামত আহে যোনটো আমাক যিকোনো ক্ষেত্ৰতে মানে যিকোনো জৰিয়াতে help কৰে that is a resource for us right so যাতে মানুহ people কেনেকে এটা resource হয় human beings how can they be shaped into being resources সেইটো কথা we will study because see এটা uneducated আৰু unhealthy person এটা country কাৰণে resource হ'ব নে educated আৰু healthy person এটা of course an educated and a healthy person will be a resource for the country আৰু যোনটো বেলেগটো আছিলে uneducated non skilled unhealthy he will basically be a liability nothing much okay so আমি সেইবিলাক programs বিলাক পঢ়িম ways বিলাক পঢ়িম কোনটো ধৰণে মানুহক resource convert কৰিব পাৰি by providing them education by providing them health care সেইবিলাক basic necessities বিলাক training skill development কাৰণে সেইবিলাক কৰি কিনে কি হ'ব কি তোমাৰ মানুহবিলাক resource develop হ'ব আৰু যেতিয়া মানুহবিলাক resource হ'ব eventually কি হ'ব country's economy will develop okay economic development হ'ব in fact social development হ'ব because people will be more civilized in that way ঠিক আছে next chapter is food security in India how India ensures food for all of its citizens the public distribution system buffer stocks and why food security is a matter of national importance okay food security কি হয় food security is basically the availability of food accessibility of food nutritious safe and sufficient food for everyone at all times সব মানুহে nutritious sufficient মানে enough আৰু safe যোনটো খালে একো অন্য নহয় গাত বডিত একো অন্য নহয় তেনেকুৱা ফুড সবে ডিজাৰ্ভ কৰে সবে পাই আছে সকলো সময়ত ৰখিব নালাগে কি মোৰ এতিয়া ভোক লাগিছে বাট মই কালি পাম no that is food security
মেইনলি আমাৰ ইণ্ডিয়াত PDS পাব্লিক ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন চিষ্টেম আৰু বাফাৰ ষ্টকছ এইবিলাক দি ফুড চিকিউৰিটি এনশ্যোৰ কৰা হয়. We will study about this in detail in our in this chapter, and why food security is a matter of national importance. We will learn that also, because see, why should not it be a matter of national importance? Food security is the basic, like basic requirement, right? মানুহৰ খানা নহলে বাকি বেসিক ৰিকুৱাৰমেণ্টত ক্লোদিং আৰু শেল্টাৰো হয়, বাট তাৰ ভিতৰতো যদি আমি চাব যাওঁ ফুডটো আৰু বেसिक হয়, बिकॉज शेल्टर चलो एक दिन के लिए नहीं है, 5 दिन के लिए नहीं है, फिर भी हम लोग कहीं ना कहीं जुगाड़ लगा के रह लेंगे, पेड़ का नीचे तो रह सकते हैं कुछ तो कुछ करके, क्लोथिंग से नेसेसरी है, पर फिर भी कुछ अरे कोई प्लास्टिक कोई बस्ता ही पहन लेंगे, कुछ तो करेंगे. खाना नहीं होगा तो जी सकेगा आदमी नहीं, राइट? खाना नहीं होने से तो डायरेक्ट एकदम टिकट टू हेवन. ठीक है, तो फूड इज द बेसिक ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट, और ये इंश्योर करना हर एक कंट्री का गवर्नमेंट का सबसे मेन गोल होना चाहिए. फूड सिक्योरिटी शुड बी एसेंशियल. ओके, सो वी आर डन विद द सिलेबस. ठीक है, हम लोग ये सारे चैप्टर्स इन डिटेल 1 by 1 करके पढ़ेंगे in an interesting way. I hope you guys interact with me, क्योंकि see this is not a one way class, okay? कि मैं बोलती रहूंगी और आप सुनते रहेंगे और क्या पता आप लोग क्लास नहीं करके कुछ और भी कर सकते हैं, तो वो सब बदमाशी मत कीजिए. Interact with me, ask questions, और अगर मैं क्वेश्चन पूछूं तो उसका आंसर दीजिए. ठीक है, तभी इंटरेस्टिंग लगेगा, नहीं तो फिर सोते रहेगा, ओ स्कूल से आ गया खाना खा के अब क्या क्लास मैम क्या बकती रहती है, सो जाती हूँ. ओके, ऐसा मत कीजिए. वाई स्टडी सोशल साइंस? ओके, तो आप लोग को लग सकता है कि मतलब लग सकता है नहीं, पढ़ना ही पड़ेगा सबको, कुछ भी लगे आप लोग को, पर क्यों पढ़ना है? सोशल साइंस से बाकी सब्जेक्ट्स आपका स्किल्स डेवलप करेंगे. मैथ्स आप पढ़ेंगे, आपका मैथमेटिकल स्किल्स डेवलप होगा. इंग्लिश आप पढ़ेंगे, आपका वोकेबुलरी डेवलप होगा. बट सोशल साइंस इज अ सब्जेक्ट दैट फ्रेम्स यू एज अ पर्सन. क्या आपका थॉट प्रोसेस फ्रेम करता है, आप कैसे सोचते हैं, कैसे बिहेव करते हैं पब्लिक में, आपको क्या क्या चीज़ों के बारे में नॉलेज है, तो उसका वजह से लोग आपको कैसे देखते हैं. सी, हम लोग एक रेस्पेक्टेबल पर्सन को हमेशा ज़्यादा इज्जत से देखते हैं. तो सोशल साइंस से आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हर एक एस्पेक्ट के बारे में जान सकते हैं कि कौन सा जगह में क्या चीज़ है, आज जो चीज़ है वो पहले में क्या हुआ था जिसका वजह से आज ये है, हम लोग का राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, एज सिटीजन हम लोग कैसे एक्टिव हो सकते हैं, देश का इकोनॉमी कैसे बढ़ रहा है, किस स्पीड में बढ़ रहा है, अगर कुछ नहीं बढ़ रहा है तो क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है. ये सारा एस्पेक्ट जो है सोशल साइंस में कवर हो जाता है. तो ये आपको फ्रेम करता है एज ए पर्सन कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं लाइफ में. ठीक है, फर्स्टली आप लोग क्रिटिकली थिंक करोगे, अगर सोशल साइंस का बारे में पढ़ोगे तो जो माइंड है ना वो ऑलरेडी मतलब क्या हो जाता है, क्यूरियस हो जाता है. ओ ये ऐसा है, ऐसा वह क्यों है, अच्छा फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वो पहले भी तो हो सकता था, तभी क्यों हुआ, इतना एक्सट्रीम क्या हो गया था, और फिर ओ ये ऐसा राइट्स है हम लोग का, अच्छा अच्छा रिजर्वेशन भी है, क्यों बा है, पास्ट में क्या बा हुआ था जिसका वजह से रिजर्वेशन है. आप मतलब एक चीज पढ़ोगे तो आपका दिमाग ऑलरेडी क्यूरियस हो जाएगा दूसरा चीज जानने के लिए. ठीक है, तो सी, आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है क्यूरियोसिटी, इसको कभी मत मारिए, हमेशा सोचिए, ज्यादा सोचिए, जितना सोच सके सोचिए, अपने दिमाग को जितना दौड़ा सके. ओके, देन बी अ बेटर सिटीजन. क्योंकि देखिए सिविक्स और इकोनॉमिक्स में आपका ऑलरेडी जो ह्यूमन बींग्स को बेसिक पता होना चाहिए एज अ सिटीजन, वो सारा कंप्राइज हो ही जाता है. आपका राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, आप एक इन्फॉर्म सिटीजन हो जाते हो. जैसे कि मैंने पहले ही बोला है, इकोनॉमी कैसे चल रही है, मार्केट कैसा चल रहा है, देश कैसे डेवलप हो रहा है इकोनॉमिकली, किससे आगे है किससे पीछे है. तो हम जब लोग एक इन्फॉर्म सिटीजन हो जाते हैं तो ऑलरेडी हम लोग एक बेटर एक्टिव सिटीजन हो जाता है, रादर देन जिसको कुछ नहीं पता है. हाँ मैं वोट तो देने जा रहा हूँ पर मुझे पता नहीं इसका होगा क्या, कैसे वह चलता है ये,
ओ मैंने वोट दे दिया इसमें एक बार कैसे होगा। तो सी, बिना नॉलेज का कोई चीज करना इज अ कंप्लीट वेस्ट। ठीक है, तो लाइफ में जो जो चीजें कर रहे हो आप लोग, उसमें ये सारा नॉलेज बहुत काम आएगा, ताकि आप लोग एक बेटर सिटीजन बन सको। और उसके बाद अंडरस्टैंड द होल वर्ल्ड अगेन। पूरा सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको होल वर्ल्ड का नॉलेज दे देगा। पूरा वर्ल्ड में कैसे सब जगह एक दूसरे से कनेक्टेड है, किसका बीच में क्या वार हुआ था पास्ट में, सब जगह क्या क्या, कौन सा जगह में क्या क्या हुआ था, पूरा वर्ल्ड का ज्योग्राफी कैसा है, कौन सा जगह में लैंडफॉर्म कैसा है, कौन सा जगह में दूसरा जगह में कैसा है, वो जगह में ऐसा है तो उसका वजह से इकोनॉमी उस जगह में कैसा है। देखिए हम लोग का इधर तेल तो मिलता नहीं है, मतलब मिलता है पर उतना सरप्लस नहीं मिलता है, हम लोग को इम्पोर्ट ही करना पड़ता है ज्यादातर। तो जो जगह का ज्योग्राफी में वो नेचर का गिफ्ट है ना, तो वो ज्यादा फ्लरिश करता है ऑयल बिजनेस में। ये सारा चीजें हम लोग को अंडरस्टैंड करने के बाद करने में हेल्प होगा सोशल साइंस सब्जेक्ट से। ठीक है, एंड लास्टली these all these concepts will make you a better person, make you a more informed citizen and will help you build your future as well। क्योंकि देखिए सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको हर एक फील्ड में ज़रूरत होगा। आप यूपीएससी के लिए जाए, कोई सिविल सर्विस का एग्जाम देना हो, आप लॉ पढ़ना चाहे, जर्नलिज्म पढ़ना चाहे, पीएचडी करके कोई सब्जेक्ट में रिसर्च करना चाहे, आप घूम फिर के देखिएगा सोशल साइंस जो सब्जेक्ट है वो हर चीज में आ ही जाता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टेक दिस सब्जेक्ट सीरियसली एंड स्टडी बाय हार्ट। ओके, तो ये ऑलरेडी कुछ समरी है, एक मैप है जिसमें सारा आपका चैप्टर्स दिया हुआ है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, civics और इकोनॉमिक्स का। I already discussed this and okay, in our class how we will study is that firstly ये एक ऑनलाइन क्लास है। I cannot go to each and every table and ask you to study कि ये समझ में आया वो समझ में आया, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि ऑफलाइन मोड में ऐसा होने से आई विल हैव मेड श्योर कि मैं हर एक स्टूडेंट को सेपरेटली देखूं। बट जबकि ये ऑनलाइन मोड है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे से इंटरेक्ट करें। प्लीज प्लीज, इट्स आवर फर्स्ट क्लास, आई टुडे यू गाइज आर नॉट इंटरेक्टिंग दैट मच बट इट्स फाइन, इट्स ओके। बट आप लोग मेरे से इंटरेक्ट कीजिए, ठीक है, कि मैं अगर कुछ भी पूछूं उसका जवाब दीजिए, आप लोग मेरे से सवाल कीजिए, कोई चीज जो नहीं हो सकता, क्या पता हम लोग कोई नया कुछ सवाल डिस्कवर कर ले, फिर आप लोग भी फेमस हो जाएंगे, मैं भी फेमस हो जाऊंगी। तो बी क्यूरियस एंड आस्क क्वेश्चंस। ओके, सबसे पहले तो हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे हर एक टॉपिक का। मैं आपको समझाऊंगी एक सिंपल अंडरस्टैंडेबल एक्सप्लेनेशन। उसमें हम लोग मैप्स भी यूज करेंगे, इमेजेस भी यूज करेंगे, डायग्राम्स, चार्ट यूज करेंगे और समटाइम्स इवन वीडियोस भी यूज करेंगे। तो हम लोग का लेक्चर बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होगा, डू नॉट वरी एट ऑल। ओके, और हाँ, मैप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल कम टू दिस। मैथ्स आपका बेसिकली सिविक्स और आपका इकोनॉमिक्स में ज़रूरत नहीं है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में ही आएगा। फिर वी विल स्टडी अबाउट दैट इन डिटेल। ओके, तो आफ्टर आई sorry after I explain you the concepts, please ask me questions. Okay, okay, so we are already done with discussing the entire syllabus. So social science is obviously going to be one of the most interesting subjects that you will ever study. Thought provoking, of course, because and eye opening, because it will open up your curious minds. You guys are very little minds, so of course be curious, and yeah, that's it. We will study everything about history, geography, economics, and civics here, starting from the streets of Paris to the village in India, and then our rights, duties, how our economy works, and everything. Okay, so I shall leave here and we will start our next class with the first chapter of history, that is the French Revolution. Okay.